Expert open, Siam Managan. Expert open. Hold shot. Saburao. Wow! Uy. Saburao, hold shot. Jam Saburao. Nakuha na ni Arangis. Arangis, Velarde, Saburao, Pineda. Pineda, Ray Bait-it, Makong Dimata. Kaya nga si Dimata, wak kalupad. John Paul Arangis. It's now Joshua Velarde. Joshua Velarde, Kimboy Pineda, Ray Bait-it, Jam Saburao, Makong Dimata, JC Pineda. Arangis, Velarde, Pineda, Bait-it, Saburao, Makong, JC. Wow! Woo! The best! Wow! Woo! Arangis, Velarde, Saburao, Pineda. Halak ka! Si Makong Dimata. Gitira long double. Bartobar, Ray Bait-it. Expert open, inside. Inside, Velarde. Bartobar, Arangis. Velarde, Arangis. Velarde, Arangis. Makong Bait-it. Makong Bait-it. Wapuha sa dula, oy. Kuha na si kuan mga bossing, si Arangis. It's Velarde now. Joshua Velarde leading the race. It's now Joshua Velarde leading the race mga bossing. John Paul Arangis ikaduha. Kimboy Pineda still on the third. Makong Caballero Dimata ikaupat na. Tira og double. Double gyapon. Wow! Woo! Wow! Grabe ka tower. Outside! Velarde gyapon mga bossing. Joshua Velarde, Arangis, Kimboy Dimata, Bait-it. Pagka-power kayo nga madula rin mga bossing. Velarde, Makong Dimata tumira ng long double. Grabe. Makong Dimata naana sa ikatulo. From last. Ay! Uy, Velarde, naunsa may Velarde. Grabe nga whip. Grabe nga whip ni Velarde mga boss. Woo! Grabe ka power nga dula. Joshua Velarde leading the race. Sayang si Saburao, nasa man eh. Ay, si Saburao. Klang-klang abar-abar dito mga bossing. Abar-abar dito si Saburao. Klang-klang abar-abar ang nagdala sa unit ni Saburao. Sorry kayo. Still leading Joshua Velarde. Arangis, Makong Dimata gikan sa ulahi. Ikatulo na. Makong Dimata. Dereta. Wow. Wow. Grabe. Woo. Inside, Poros inside, long jump. Woo! To ara. Giitin. Ayay ka. Long double gyapon. Makong Dimata ikaduha na. Naglong double gyapon si Makong Dimata, grabe. Walay lain naglong double. Walay lain si Makong Dimata ra naglong double dito sa alanganin, short nga long double. Hala, Joshua Velarde, hapit. Hala, Makong Dimata, hapit yapon. Grabe ka gwapo nga dula. Woo! Velarde nangunguna. Dimata ikaduha. Arangis ikatulo. Kimboy Pineda ikaupat. Ikalima, Ray Bait-it and JC Pineda. Si Abar-abar, nawala si Abar-abar. Nawala si Abar-abar. All shot unta to si Abar-abar kanina. Direta. Pagkatibay. Hala ka. Grabe nga landing oy. Grabe nga mga landing ni. Di basta-basta nga landing ni. Tuara. Tirahin na. Woo! Inside. Tulo ka buhok, Makong Dimata. Arangis. Hala, Arangis nitira pa doglong double si Arangis.
Ni tira po, bait-it, tira gyapon. Tira nas bait-it mga bossing. Makong di mata, inside! Inside! Kapit! Kapuwas dula oy. Expert open ni mga boss, expert open. Still Velarde, Makong di mata, Arangues, Pineda, bait-it, and Sisi Pineda, and also ang last, oy! Inside Bartobar, it's Bartobar! Ay, Bartobar, gyapon. Wow! Grabe kalingaw. Makong di mata, now leading the race. The best. The best nga dula ni. Ini may dula. Makong di mata, now leading the race. Wow! The best, the best. Lingaw kay mga tao. Mo ni gwapo pa dula. Long double, hala ka. Gilingi pa oy. Wa na ni tira na to tanan. Tira tanan og long double, bait tira po right bet. Tumba kinsa? Tumba si kuan Arangues. Agay ka Arangues. Sayang ikatulo na si Arangues. Nauna na ba to si Arangues kanina? Arangues, tumba si Arangues mga boss. Still Velarde, Makong di mata, Paras bait-it, Bartobar. bait-it. Oy, bait-it ikatulo na mga boss. Bait-it. Oy, ray bait-it. Ay flat na pod si Makong di mata. Kaduha na na flat. Flat si Makong mga boss. Bait-it now ikaduha. Bait-it now ikaduha. Sayangan ni Makong. Anak ginang dula. Anak ginang dula mga boss. Bait-it ikaduha na. Pineda ikatulo. Still leading Joshua Velarde. Long double na. Kanina wa na sila nitira diha pero karon nitira na. Sayang kay si Bossing. Boss Makong di mata. Kaduha na unta kanina gikan sa last. Sayang nga kayo. Anak ginang dula. The best kayo ba? Ikaduha na bait-it mga boss. Bait-it now is on the second place. Gameboy Pineda is on the third. And still leading Joshua Velarde. Grabe ang lupa day. Makaya ni. The best. Nice dula, nice nga dula, nice. Bait-it now, ikaduha na. Ganina, wa gina sila mitira diha. Pero karon wa na, nanira na. Okay. Morning expert mga bossing, expert. Oy, humahabol, ray bait-it. Tira boss. Ay sayang. Di sa kabulidor yan o. Langanin ba? O niya ang dito, receiver. Layo. Okay na kung taas to. Taas ng diri o. Grabe katsoy kayo. Dula ba? Sayang kayo niyo. Abar-abar. Hawa na sa abar-abar. Plaster doon, plaster. The best, the best. Non-stop atong video dire, non-stop. Wow. Hoy, humahabol, bait-it mga bossing. Humahabol, ray bait-it. Humahabol, ray bait-it. Long double. Tuara. Gameboy Pineda, long double. Hala ka, last lap mga bossing, last lap. White flag na, white flag. This will be the last lap for the expert category first hit. Expert open, first hit. Alanganin yun, long double yaw. Layo mo ko ng isa. Layo kayong receiver dito. Oy! Oy! Hey! Inside! Tuara, lingaw yung mga tao.
Pagawas be. Hala ka. Outside. Hoy. This will be the checkered flag to the finish line. Hala ka. Woo. Okay. Okay, tayo makakuha ni. Alright, Velarde. Joshua Velarde. Alright, saya nga sa mga uban na rin. Anag yung dula mga bossing.